Sore. Iya udah sore ya. Perasaan gue baru bangun deh. Musiknya gak kegedean kawan. Atau lo gak denger musiknya sama sekali? Musiknya 1%. Coba ya. Oh, oke, gue naikin dikit lah. By the way gue baru beli meja. Lucu kan? Chris Bow. Kabelnya bagus coy. Gue pikir isinya 4 loh. 4 kan buat transfer data sama daya. Oh daya, what the fuck namanya daya. Lu tau gak sih yang kayak T-Rex itu? Yang cuman kayak ditembak gitu kayak langsung ngupas gitu. How old are you Mbak Portal? 48 sih tahun depan. Gue belinya waktu itu gara-gara someone donating sih. Buka ini aja lama dari tadi. Biasanya gue tuh buka ginian tuh cuman kayak 10 detik udah kebuka semua coy. Raspberry Pi pernah nyoba? Lu mau ngeliat Raspberry Pi gue? Anjir gue flexing komponen semua deh. This is my Raspberry Pi. I don't think it works anymore. Mbak Porta kenapa suka rambut pendek? Lu kalau sampoan tuh cepet banget. Hal nama haircut apa beneran ke gue udah pengen haircut ke bro, I don't know. Cari aja pokoknya girl short hair terus nanti lu kasih aja ke tukang salonnya. Tukang salon, I mean like orang di salonnya. Kalau poninya ini gue motong sendiri jadi kayak nggak balance. I don't give a fuck sih. Pendek aja bang. Iya pendek aja bang. Barbershop, no, salon. Gue belum pernah ke barbershop sih. Gue penasaran. Isi gimana? Bisa nggak ya? Bodo amat lah. Ini kurang panjang sih. Apakah Mbak Portal punya sisi feminis? Bro, it's a different kind of thing bro. Feminine and feminist, it's different. Tapi maksud lo pasti feminim sih, not feminist. Untuk jauh ya, Portal ada sisi feminisnya. Portal pinky girl ya. Gue punya kaos pink. Abis ini gue beli pengupas sih, kayak langsung psk, psk, psk. Iya mau feminim maksudnya. Gue feminim coy. Gue punya dress yang gak pernah gue pakai, tapi gue punya. By the way, maybe someday I will wear it. Skill issue ngupas kabel. Bro, I'm getting old. It's so hard. Gue lepas kulit kabel dengan dibakar tal. Gue gak punya korek. Because I don't ngerokok. Kayak Ewin. Kupas RJ45 aja Rio. Iya kan? Kayak gue butuh sampai sini gak sih? Biar gampang gitu. Lu ngerasa gak sih when you getting older? Gue ngomong kayak gue udah tua banget aja. Maksud gue, it's getting harder to see small things. Maksud gue gak se-HD dulu gitu. Kenapa kamarnya gelap banget? Ini gelap kah? Sebenarnya ini lampunya doang sih. Kayak gue bisa, kayak lebih karena kurang terang deh tau. Nah, ini kan kelihatan bening. Emang gue eno. Gue dulu gak pernah nyobain Tamiya loh. I mean like it's a boy thing dulu. Ngapain sih coba main Tamiya? Gitu kata orang. Disambungin ke sini kabel jumper biar nanti bisa dicolokin ke breadboard. Avometer lu sama kayak punya gue, sama kah? This is avometer right? Jakemi. Gue gak pernah sign out sih. Gue low profile selama sekolah. I'm so humble man ya. Solder ini. Ini by the way solder gue dari kuliah. Udah berapa lama coy? Kayak gue harus beli yang baru deh, yang lebih bagus gitu. Biar keren aja. Nggak biar apa-apa. Oh ini tuh bisa diganti ya? Lu jadi tinggal beli matanya doang? Mata soldernya doang? Gue baru tahu loh. Emang gitu? Emang bisa? Gue baru tahu bisa diganti doang. Makanya orang ada yang jual mata solder ya? Bro, the more you know. Gue ngeliat ada solder harganya 200-an. Jadi dia digital gitu, kayak lu bisa kontrol suhunya berapa. Tapi gue pikir-pikir buat apa buat gue selain buat keren gitu. Tapi keren kan? Iya keren. Kayak pembaca digitalnya gitu jadi kelihatan suhunya berapa. Tapi buat apa sih? Sulit coy. Kayak gue harus beli solder baru deh. Lihat. Bro, I'm so pro at soldering lah. Gue keren banget. Udah kayak anak SMK. Gue bukan SMK by the way. Terus ini biar nggak kena satu sama lain, gue pakai ini. Gue cuma punya ini sih. Solasi. Di Topet tuh namanya electric conduct tape, anjay. Itu nama supaya barangnya bisa dijual mahal kak. Nggak kelihatan ada asap-asap. Ada kan kelihatan kan itu? Gue aja bisa ngeliat loh. Traktor mending buat nyedot timah yang ada di komponen aja nggak sih? Itu namanya traktor. Gue sampai teman-teman gue nyebutnya apa coba? Sucker, because they suck the timah. Sucker kan namanya? Is that the official name? Sucker or traktor? Yang buat nyedot timah. Pinjem dong suckernya. A tractor? Is that a real name? Seriusan? A tractor namanya. Jadi all this time namanya a tractor. Tapi lebih funny kalau sucker gak sih? Kayak paling benar desoldering pump. Oh ya, gue baru inget ya. Bro, sucker is better than desoldering pump. Kalau gue nyoldernya bener, they're gonna show like 5 volts. Atau emang gak stabil? Harus ada loadnya dulu. Oh iya. Caranya gimana ya? Can you teach me?
Nyala berarti LED-nya nggak apa-apa. Itu kan. Ini bisa. Nyala. Cepatan. Ya udah selesai nyolder kabelnya. I think that's all. Anjay. Segitu dulu teman-teman semuanya. So ya, thank you. Bye-bye.